अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 109 की है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 13 में जितने भी लेसन्स आएंगे इंशाअल्लाह वो सारे के सारे सफ़र के बारे में होंगे। तो अगर आपका इरादा हज या उम्रा करने का है तो चैप्टर नंबर 13 के सारे लेसन्स को आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इन लेसन्स में आप अरबी में सफ़र के बारे में बात करना सीखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा जब आप सऊदी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो हम जल्दी से आज का लेसन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है अल-वहदा मतलब यूनिट या फिर सबक, अल-सालिसता अशरा मतलब 13वां, अल-वहदतु सालिसता अशरा मतलब 13वां सबक या 13वां यूनिट, अस-सफ़र मतलब सफ़र या ट्रैवलिंग, तो उर्दू में भी ये सेम ही माने में यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले इस लेसन में जो सारे नए अल्फाज आ रहे हैं हम उनको एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद इस लेसन की कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे है تذكرة मतलब टिकट, تذاكر मतलब टिकट्स, ये तज़किरा की जमा है। حجز मतलब बुकिंग या फिर रिजर्वेशन, يغادر मतलब वो रवाना होता है या वो छोड़ता है मतलब किसी जगह से। الخطوط السعودية मतलब सऊदी एयरलाइंस, الخطوط الإندونيسية मतलब इंडोनेशियन एयरलाइंस। تأشيرة الخروج ताशीरा मतलब वीज़ा, अल खुरूज मतलब एग्ज़िट, तो ताशीरतुल खुरूज मतलब एग्ज़िट वीज़ा, تأشيرة الدخول मतलब एंट्री वीज़ा, अद्दुखूल मतलब एंट्री, अल खुरूज मतलब एग्ज़िट। तो आप सऊदी में एयरपोर्ट्स पे या फिर हाईवेज़ पे आप अल खुरूज और अद्दुखूल देखेंगे, मतलब एग्ज़िट और एंट्री। उसके बाद موظف मतलब मुलाजिम मतलब एम्प्लॉई, या इस कॉन्वर्सेशन के लिए आप ऑफिसर भी कंसिडर कर सकते हैं। بنت मतलब बेटी या फिर लड़की। तो इन लफ्ज़ों को 2-3 बार सुन के आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और याद कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन की कॉन्वर्सेशन की तरफ। तो ये कॉन्वर्सेशन एयरपोर्ट में हो रही है और अल मुवज़्ज़फ़ मतलब एम्प्लॉई या अफसर और अल मुसाफिर मतलब ट्रैवलर मतलब सफ़र करने वाला, इन दोनों के बीच में हो रही है। तो अल मुवज़्ज़फ़ मतलब एम्प्लॉई या अफसर अल मुसाफिर से कहते हैं أي خدمة؟ मतलब कोई खिदमत, या फिर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। तो अल मुसाफिर कहते हैं لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. लदैया मतलब मेरे पास है, हज्ज मतलब बुकिंग या रिजर्वेशन, इला जुद्दा मतलब मेरे पास है जिद्दा की रिजर्वेशन या बुकिंग, मतलब वो फ्लाइट बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वह मतलब और, उरीदू मैं चाहता हूँ, ताकीद, ताकीद कहते हैं कंफर्म करने को, अल हज्ज मतलब रिजर्वेशन या बुकिंग, लदैया हज्जुन इला जुद्दा मेरे पास जिद्दा की रिजर्वेशन है, बुकिंग है। वो उरीदू ताकीद अल हज्जी और मैं बुकिंग या रिजर्वेशन को कंफर्म करना चाहता हूँ। तो अल मुवज़्ज़फ़ मतलब एम्प्लॉई या अफसर पूछते हैं هل الحجز على الخطوط السعودية؟ हल मतलब क्या, अल हज्ज मतलब बुकिंग या रिजर्वेशन, मतलब यहाँ पे टिकट बुकिंग की बात हो रही है। आला मतलब ऊपर, अल खुतूत सऊदिया मतलब सऊदी एयरलाइंस, मतलब क्या आपकी बुकिंग या रिजर्वेशन जो है वो सऊदी एयरलाइंस के ऊपर है, मतलब क्या आपकी सऊदी एयरलाइंस की बुकिंग है या रिजर्वेशन है। तो अल मुसाफिर जवाब देते हैं لا، هو على الخطوط الإندونيسية. ला मतलब नहीं, हुआ मतलब वो, अला मतलब ऊपर, अल खुतूतिल इंडोनेशिया कि नहीं वो इंडोनेशियन एयरलाइंस पे है, मतलब मेरी जो बुकिंग या रिजर्वेशन है वो इंडोनेशियन एयरलाइंस के ऊपर है, मतलब इंडोनेशियन एयरलाइंस की मेरी बुकिंग है या रिजर्वेशन है। तो अल मुवज़्ज़फ़ पूछते हैं أين التذاكر؟ आइना कहाँ, अत्तज़ाकिर मतलब टिकटें, आइना तज़ाकिर की टिकटें कहाँ हैं। तज़ाकिर तज़किरा की जमा है, तज़किरा मतलब टिकट, तज़ाकिर मतलब टिकटें। तो
تو المسافر جواب دیتے ہیں هذه هي التذاكر، تذكيرتي وتذكيرة زوجتي وتذكيرة ابني وتذكيرة ابنتي. هذه یہ ہیا مطلب یہ، التذاکر مطلب ٹکٹیں، هذه هي التذاکر کہ یہ رہیں ٹکٹیں، تذکرتی تذکرہ مطلب ٹکٹ، اس کو یا لگانے سے تذکرتی مطلب میری ٹکٹ، وہ تذکرتو اور ٹکٹ، زوجتی زوجہ پلس ای، زوجتی زوجہ مطلب بیوی، زوجتی مطلب میری بیوی، وہ تذکرتو زوجتی اور میری بیوی کی ٹکٹ، وہ تذکرت ابنی اور میرے بیٹے کی ٹکٹ، یہاں پہ ابن پلس ای ہے، ابنی مطلب میرا بیٹا، وہ تذکرت ابنی اور میرے بیٹے کی ٹکٹ، وہ تذکرت بنتی، بنتی بنت اور ای سے بنا ہے، بنت مطلب بیٹی یا لڑکی، ای مطلب میری، وہ تذکرت بنتی اور میری بیٹی کی ٹکٹ۔ تو بیٹی کو آپ بنت بھی کہہ سکتے ہیں یا ابنا بھی کہہ سکتے ہیں، تو ابنتی مطلب میری بیٹی، وہ تذکرت ابنتی اور میری بیٹی کی ٹکٹ، یہی آپ نے آڈیو میں سنا۔ تو اس جملے کا معنی ہوگا هذه هي التذاکر، یہ رہی ٹکٹیں، تذکرتی یہ میری ٹکٹ، وہ تذکرت زوجتی اور یہ میری بیوی کی ٹکٹ، وہ تذکرت ابنی اور یہ میرے بیٹے کی ٹکٹ، وہ تذکرت بنتی اور میری بیٹی کی ٹکٹ۔ تو الموظف پوچھتے ہیں وأين جوازات السفر؟ وہ آئینہ اور کہاں ہے، جوازات السفر، جوازات السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو، جوازات السفر مطلب یہ ذاتو جو ہے یہ جمع ہے جوازہ کی، جوازات السفر مطلب پاسپورٹس کہاں ہے، وہ آئینہ جوازات السفر اور پاسپورٹس کہاں ہے؟ تو المسافر جواب دیتے ہیں هذه هي جوازات السفر. هذه یہ ہیا یہ جوازات السفر پاسپورٹس، هذه ہیا جوازات السفر یہ رہے پاسپورٹس۔ تو الموظف پوچھتے ہیں أين تأشيرة الخروج؟ آئینہ کہاں، تعشیرت الخروج مطلب ایگزٹ ویزا، الخروج مطلب ایگزٹ، آئینہ تعشیرت الخروج کہ ایگزٹ ویزا کہاں ہے؟ تو مسافر جواب دیتے ہیں هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول. هذه تعشیرت الخروج کہ یہ ہے ایگزٹ ویزا، وهذه تعشیرت الدخول اور یہ ہے انٹری ویزا۔ تو الموظف کہتے ہیں الرحلة رقم 777. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا، احضر إلى المطار قبل ساعتين. الرحلۃ رقم مطلب فلائٹ نمبر، اور یہاں پہ 777 ہے، آپ اس کو عربی میں 777 کہیں گے۔ الرحلۃ رقم 777 کی فلائٹ کا نمبر ہے 777۔ تغادر مطلب وہ روانہ ہوتی ہے یا وہ چھوڑتی ہے مطلب کسی جگہ سے، تغادر الطائرہ کی ایروپلین روانہ ہوگی مطلب نکلے گی، الساعة الثالثة فجرا، الساعة الثالثة مطلب 3 گھنٹے، فجرا مطلب فجر کے یا صبح کے، تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجرا کی الطائرہ مطلب پلین جو ہے وہ روانہ ہوگی فجر کے مطلب صبح کے 3 بجے، احضر مطلب آؤ یا پھر حاضر ہو جاؤ، الی المطار مطلب ایئرپورٹ کو، قبل ساعتین قبل مطلب پہلے، ساعتین مطلب 2 گھنٹے، احضر الی المطار قبل ساعتین کی ایئرپورٹ کو 2 گھنٹہ پہلے آ جاؤ۔ تو مسافر کہتے ہیں شكرا. مطلب شکریہ۔ تو الموظف کہتے ہیں رحلة سعيدة. رحلہ مطلب سفر، سعیدتاً مطلب خوش، تو رحلتاً سعیدتاً کا مطلب ہوگا کہ سفر خوشگوار ہو۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کانورسیشن کے اوپر جو
سوال پوچھے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے، پر باختصار مطلب مختصر طریقے سے. تو یہاں پہ ہے الی این ہوا مسافر، کہ وہ کہاں کا سفر کر رہا ہے. تو ہم نے سیکھا کہ وہ الی جدہ مطلب جدہ کا سفر کر رہا ہے، الی جدہ مطلب جدہ کو، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا مسافر الی جدہ، کہ وہ جدہ کا سفر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے ماذا یرید المسافر. ماذا مطلب کیا، یرید المسافر مطلب مسافر کیا چاہتا ہے. تو ہم نے سیکھا کہ وہ تاکید الحجز مطلب بکنگ یا ریزرویشن کا کنفرمیشن چاہتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں تاکید الحجز، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یریدو تاکید الحجز، یا پھر یرید المسافر تاکید الحجز. اس کے بعد ہے کم تذکرتاً معہ. کم کتنے، تذکرتاً مطلب ٹکٹ، معہ مطلب اس کے پاس، کہ اس کے پاس کتنی ٹکٹیں ہیں. تو اس کے پاس اپنی بیوی کی، اپنے بیٹے اور بیٹی کی ٹکٹیں تھیں، تو وہ ہو جائیں گی 4. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 4 تذاکر، کی 4 ٹکٹیں. اس کے بعد ہے ما رقم رحلتہ، کہ اس کی فلائٹ کا نمبر کیا ہے. تو ہم یہاں پہ 777 لکھیں گے عربی میں، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں 777 مطلب. اس کے بعد متى تغادر طائرتہ. متى مطلب کب، تغادر مطلب وہ روانہ ہوتی ہے، طائرتہ مطلب اس کی فلائٹ، مطلب اس کی فلائٹ کب روانہ ہوتی ہے، مطلب کب وہ ٹیک آف کرے گی. تو ہم کہیں گے تغادر الساعة الثالثة فجرا، کہ وہ ٹیک آف کرے گی صبح کے 3 بجے. اس کے بعد من سیسافر معہ. من کون، سیسافر مطلب سفر کریں گے، معہ مطلب اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کون سفر کریں گے. تو ہم کہیں گے زوجتہ مطلب اس کی بیوی، وابنہ اور اس کا بیٹا، وبنتہ اور اس کی بیٹی. اس کے بعد ہے متى یحضر الی المطار. متى کب، یحضر مطلب وہ پہنچے گا، الی المطار ایئرپورٹ کو، مطلب ایئرپورٹ کو کب پہنچے گا. تو ہم کہیں گے قبل ساعتین مطلب 2 گھنٹے پہلے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. آپ ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، اس ویڈیو میں ہم سفر کے بارے میں اور زیادہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.